So guys, itatry natin tong impossible tower. Tignan natin kung impossible ba talaga to. Ay guys, nahulog pa tayo. Oo nga, medyo impossible siya guys. Kasi medyo lang. Tignan natin kung impossible ba talaga to. Baka pagrating nito hindi to impossible. Oh my god. Oh my god. Tara na. Oops, ikot. Oops, ikot. Oops. Oops, ikot. Oops, ikot. So guys, ang ginagawa ko pala dun guys, ganito. Ito. Ganito ginagawa ko guys. Ay guys, hindi natin na perfect. Ganyan. Tapos ganyan. Tapos ganyan. Uy. Impossible ba talaga to? Baka hindi naman. Ang impossible, yung mahirap. Marami ditong bacon guys. Pero okay lang. Bacon naman ako. Pero guys, meron din girl bacon, di ba? May akyatan dun. Tara guys. Ay, wait lang. Yan. Ano ba yan? Di ko maano. Impossible ba talaga to? Magaling ako dito guys. Oh. Sa impossible lang. Pala. Uy, nakakit ko na. Ay guys, nahulog tayo pero okay lang. Kasi may akyatan naman, tignan nyo. Pero nawawala yung akyatan. O, tignan nyo. Nawawala. O, yan na. Hindi na siya mawawala. Uy, mahulog pa ako dun ah. So guys, hindi di ba ako dun guys nakakaakyat? Gagalingan ko. Oh, wala ba to? Hindi. Ay guys, nahulog ako. Wait lang, balik tayo dun. Ayan. Ay, mahulog pa ako dun guys. Yan, 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 yan. Ay guys, nahulog talaga. Kanina guys, perfect, diba? Ngayon hindi. Ayan, ayan. Nakuha ko na. Aray ko. Ano ba yun? Ayan. Tapos, okay. Guys, di ako na. Uy! Panis. Hindi mo naman mawawala. Ay, guys. Uy, impossible ba talaga to, guys? Hindi naman eh. Crab. 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 Ay, wait lang. Ay, guys, mahulog pa. Uy, guys, mahulog ako. Ah! Buti dito lang. Ay, guys. Buti doon lang ako nahulog. Yan.
Dali lang. Oh, wow! Salamat. Oh, na! So, ayaw ko nito guys. Wait lang. So, ito naman na auto. Auto, ano? Auto one hook tower. So, auto one hook tower. Easy lang. Easy lang to kasi auto na yun. O, diba? Auto nga. Auto one hook lang. Easy lang na to guys. Kahit bacon, magagawa pa to ng tama. Guys, padamihin na. Oops, oops, sorry, oops, oops. Okay. So, hindi ko. It's so easy. But, medyo lang. Pero guys, nahulog. Di pa naman ako nahulog guys. Malapit na naman ako nakatapos. Ayan guys, tingnan nyo na lang. Oh guys, buti safe tayo dun. So padaramihin natin yun. So let's go guys.